साथ हूं मैं डूना बर्मन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 29 कोविड मरीजों का चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम जनता को सतर्क रहने का किया गया अपील। करीमगंज जिले के पाथरकंदी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के दौरान बड़े पैमाने पर जुटे लोग, संक्रमण फैलने का छा रही है आशंका। कालाइन बोलेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रा दाखिला को लेकर अध्यक्ष पर लापरवाही का लग रहा है आरोप। अभिभावकों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज आवर्त भवन में कोविड-19 के 2 मरीज, कोरोना का फैलाव बढ़ने का लोग कर रहे हैं आशंका। बासंती पूजा के आखिरी चरण में विजयादशमी तिथि पर सड़क पर देखी गई लोगों की भीड़, प्रतिमा निरंजन में जुटे लोग। अब समाचार विस्तार से। 22 अप्रैल गुरुवार को सिलचर स्वास्थ्य विभाग की ओर से पत्रकारों को जानकारी दिया गया कि सिलचर मेडिकल कॉलेज में कुल 29 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती है, जिनमें से 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। 29 में से कुल 10 मरीज आईसीयू में भर्ती है। सिलचर मेडिकल कॉलेज कोविड संक्रांत आजकेर अपडेट। सिलचर मेडिकल कॉलेजे आज के 29 जन पेशेंट कोविड निये भर्ती आছেন। এর ভিতরে 10 জন পেশেন্ট আইসিইউতে আছেন এবং 19 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। ক্রিটিক্যাল অবস্থায় 2 জন পেশেন্ট আছেন এবং দুজনই ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় একজন পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন এবং একজন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। আর এখন অবধি আমাদের র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 73,947টি। এর ভিতরে 1,390টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। और गत 24 घंटाয় रैपिड एंटीजेन टेस्ट पजिटिव एসেছে 6টি। और आरटीपीसीआर टेस्ट এখন অবধি করা হয়েছে 1,61,619টি। এর ভিতরে টোটাল পজিটিভ এসেছে 5,953টি। और गत 24 घंटाয় रैपिड आरटीपीसीआर टेस्ट पजिटिव एसেছে 6टी सैंपल। कोरोना संक्रमण से भयभीत होकर लोग पालन नहीं कर रहे हैं कोविड-19 का नियम। करीमगंज जिले के पाथरकंदी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण के दौरान शारीरिक दूरी पालन नहीं कर रहे हैं लोग। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग टीका ग्रहण करने तो जा रहे हैं, पर कोविड नियमों का पालन न करने के कारण अब कोरोना वायरस का आक्रांत होने का संभावना बढ़ चुका है। শুনা গেছে ওয়াইন খাইলে কমে যায় বলে।
मीडिया खरीदे नहीं करा बहुत दबाव हमारा सोशल কৰোণা কোভিডৰ সেকেন্ড ডোজ ফাৰ্ষ্ট ডোজ ল'বলৈ টেষ্ট কৰিবলৈ আহিছে সেইবিলাকে কৰিছে মানে সিকুৱেন্স কৰিবলৈ তাই বিচাৰে নহয় সিকুৱেন্স কৰিবলৈ ইহঁতৰ ধৈৰ্য ধৰাৰ শক্তি নাই সেইটো কাৰণে পেৰামিলিটাৰীবিলাক ধৰাই আছে আৰু চিভিলিয়ান আহি কৰি আছে ইয়াৰ পৰা কাজিয়া লাগি আছে বুজিছা এইটো মই সিকুৱেন্স ধৰাই আছোঁ আৰপি পেৰামিলিটাৰী এইবিলাক ষ্টিল ধৰাই আছে আৰু চিভিলিয়ান আহি ঘুচকুৰি কৰিয়ে আছে এইটো কাৰণে ডক্টৰৰ লগত কাজিয়া ধৰিছে এতিয়া কি হৈছে এতিয়া এইটো ঠিক কৰি আছোঁ লাইনত ধৰি সিকুৱেন্স কৰি আছোঁ কৰি আমিও ভেকচিন ল'বলৈ আহিছোঁ সেকেন্ড ডোজ সকলোৰে হ'ব ধৈৰ্য শক্তি থাকিব লাগিবতো টলাৰেন্স পাৱাৰ নাই ইহঁতৰ तो अथॉरिटी फीपी की लगाने की ठीक है। कछार जिले के कालाइन रोड स्थित बलेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल में 5वीं तथा 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों के भर्ती प्रक्रिया पे लापरवाही हो रही है। सूत्र के अनुसार बलेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यक्ष मफूर उद्दीन बरभुरिया के खिलाफ गांव के लोगों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लापरवाही करते आ रहे हैं। साथ ही विद्यालय परिदर्शक को मेमोरेंडम देने गए तो उन्होंने भी विषय पर अहमियत नहीं दी। क्षुब्ध अभिभावकों ने संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष नाराजगी बयान की। हमार मेरे भर्ती कराने में जैसे बलेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल दुई दिन कर जबार पर क्लास प्रिंसिपल सारा काছে ডেমো যাবার পরে নমস্কার যাবার পরে আমার দিছি আর দুইটা বেটি মানে দিছেন দুবার পরে একটা ছেলে মানে দিছেন স্যারের কাছে অনুরোধ করার জন্য তারপরে স্যারে কই এটা বাইরে করে দিছেন আর আমি নমস্কার দিছি আমার নমস্কার না শুনিয়ে আমার স্যারে কই বেড়ার করে আমি বই কারণে বাইরে নিয়ে করে স্যার আমি তো নমস্কার দিলে না তোমার নমস্কার আমরা পাইছি না তুমি তো ভদ্রতা জানো না তুমি কি সুতলে তুমি তো ভদ্রতা জানো না এটা প্রিন্সিপাল স্যারে কইছে বইয়ের কারণে আমরা বাইরে গেছি। আপনার মেয়ে কোন ক্লাসে ভর্তি হতো? আমার মেয়ে 9 ক্লাসে ভর্তি হতো। আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি পেন্সিলের ভিতরে কাটার ভিতরে বাংলাদেশ বর্ডারে। বাংলাদেশ বর্ডারে আমি বিশেষ সমস্যার কারণে আমার মেয়ের নিয়ে সময় মতো ইন্ডিয়া বর্ডার সময় মতো এডমিশন দিতে পারছি না। আমরা জলালপুর থাকিয়া বলেশ্বর হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল থেকে আমরা 9 ছাত্ররা এডমিশন না লওয়ার লাগিয়া প্রিন্সিপালে লইতে না তখন আমরা গত একদিন কথা দিছিলা যে লইবা ছাত্র তাই দুনো স্কুলে বাঠিয়া কথা দিয়া তাই না আবার আমরা কথাটা ঘুরাই লিছুন মানে এখন তাই মিথ্যা মাত হইন যে না আমি তো এটা কথা দিছি না। এখন আমরা এখানে আইসলাম সাব ইনস্টিটিউটার এখানে আইসলাম আমরা যে ছাত্র ইনস্টিটিউটার কাছে ছাত্র এডমিশন লওয়া লাগিয়া আজকে আমরা 5 দিন 6 দিন থেকে ঘুরিয়া তাহলে আমরা এই অফিসেও পাই না বুঝছি এডমিশন দিই তখন আমি তো ডিসি মহোদয় অনুরোধ করলাম যে আমরা ছাত্ররা এডমিশন দিবা লাগিয়া এখন দেখা যায় তাই না আর ছাত্র এডমিশন দেই না দেওয়ার কারণে এখন আজকে তাই দেখা যায় হয়তো 60 এডমিশন দিচ্ছে
নিশ্চয় তাই 100 ছাত্র আগে কইছই আর লইতে পারতো না, এখন 400 ছাত্র এডমিশন দিছই, যে নিশ্চয়ই এখানে একটা পয়সার বিনিময় চলে। আমরা তো গরিব মানুষ, অভাবী মানুষ, পয়সা দিতে পারিয়ান না, গতিকে আমরা এডমিশন দেওয়ান না, আমরা ঘুরাই দিয়া আর আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি। আর এখানে আইয়াও তো আজকে পাইলাম না, গতদিন হইয়া গেছি, এর আগের দিন হইয়া গেছি, ইনস্পেক্টরে পাইলাম না, তানেও পাওয়া যায় না। करीमगंज जिले के आवर्त भवन में रह रहे जनरल ऑब्जर्वर राजीव कुमार शर्मा को कोरोना संक्रमित पाया गया। उनसे मिलने आए उनके पत्नी भी संक्रमित हो गई। वहां उनके देखरेख में जुटे श्रमिकों को भी अब संक्रमण का भय लगा हुआ है। दूसरी ओर आवर्त भवन व जिला उपायुक्त कार्यालय में आवागमन लगा रहता है, जिस कारण संक्रमण का फैलाव कितना होगा विषय पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। परेशानी के कगार पे जी रहे आवर्त भवन के कर्मियों ने आवर्त भवन के सामने खड़े होकर मौन प्रतिवाद पालन किया। আমার অবজাৰ্ভাৰ পজিটিভ। কি নাম আছে তোমাৰ? আৰ কে শৰ্মা। যোৱাকালি তেওঁৰ মিছেছ আহিছে, মিছেছো পজিটিভ। এতিয়া আমাৰ তেৰাংছৰো পজিটিভ হৈ গৈছে। ছেক্ৰেটাৰী হাউচৰ যিবিলাক ষ্টাফে তেওঁলোকক খানা দিয়ে, ছেইম ষ্টাফে এডিচিকো খানা দিয়ে, তেওঁ গোটেই ৰুম ঘূৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত কি ভাবে কৰিমগঞ্জত মানে কৰোনা স্প্ৰেড হ'ব বুলি সম্ভাৱনা আছে? আমাৰ অফিচতে হৈ যাব পাৰে কৰোনা স্প্ৰেড, আমালোকৰো কৰোনা হৈ যাব পাৰে, সেইটো ভয় খাই আছোঁ আমি। আপোনালোকৰ চবৰ কথা ছাৰে গৈ অবজাৰ্ভাৰক জনাব, এতিয়া চাওঁ কি হয়। আপোনালোক লেখা নো মাস্ক নো এন্ট্রি। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में बासंती पूजा के अंतिम दिन अर्थात महादशमी की दिन लोगों में एक अनोखा माहौल देखने को मिलता है। गुरुवार को महादशमी तिथि पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मुंह मीठा किया, साथ ही रंग बिरंगे रंगों से खेलते भी दिखाई दिए। सिलचर शहर में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। ऑफिस पारा प्रतिमूर्ति ले जाने के दौरान लोगों का भीड़ जुटने को देख जन संयोग विभाग के ओर से कोविड-19 के बारे में आम लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासনের राज्य सरकार तथा काछाड़ जिला प्रशासन কিছু নীতি নির্দেশনা বেঁধে দিয়েছেন, সেগুলি আগামী 30 এপ্রিল পর্যন্ত কঠোরভাবে মেনে চলতে কাছাড় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে
আপনাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। নিয়মগুলি হচ্ছে জেলা প্রশাসন তথা কর্তৃপক্ষের কঠোর নির্দেশনা মেনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করা যাবে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার 6 ফুট ব্যবহার রাখা বাধ্যতামূলক। অনুষ্ঠানে 50% মানুষের সমাগম ঘটবে। যে কোনো সমাগমে 50% লোক উপস্থিত থাকতে পারবে। বিবাহ অনুষ্ঠানে সর্বাধিক 100 জন উপস্থিত থাকতে পারবে। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় 20 জনের বেশি লোক থাকতে পারবে না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা উপাসনালয়ে কেবলমাত্র 20 জন থাকতে পারবে। সুপারমার্কেট, সাপ্তাহিক বাজার সহ সমস্ত বাণিজ্যিক এলাকা সন্ধ্যা 6টায় বন্ধ রাখতে হবে। পরিবহন ক্ষেত্রেও কোভিড প্রোটোকল মানতে হবে। অটোরিকশা ও ট্যাক্সি ক্ষেত্রে চালক সহ 2 জন যাত্রী থাকতে পারবে। সিটি বাস ও আন্তঃ জেলা বাসগুলোতে 50% যাত্রী দিয়ে চলবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে জনবহুল স্থানে মাস্ক পরিধান করা বাধ্যতামূলক। সামাজিক দূরত্ব ও স্যানিটাইজ দোকানের ব্যবস্থা রাখা বাধ্যতামূলক। দোকানি ও গ্রাহক মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে। সেলুন, বিউটি পার্লার কঠোরভাবে নিয়ম মানতে হবে। মাস্ক ও গ্লাভস পরিধান করা বাধ্যতামূলক। উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো না মানলে দুর্যোগ প্রশমন আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। মাস্ক পরিধান না করা বা জনবহুল স্থানে থুক বা পিক ফেললে 1000 টাকা জরিমানা করা হবে। এই নিয়মগুলোর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে जिला प्रशासन। कछार जिला प्रशासन के ओर से नाइट कर्फ्यू घोषणा करने के बाद से पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर आए हैं। जो लोग बेवजह रात को घर से बाहर निकलते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मास्क रहित व्यक्ति मिलने पर उनसे 1000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा रहा है ताकि लोग घर में रहे, स्वस्थ रहे। लामडिंग के होजाई जिले में 27 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयानक सड़क दुर्घटना घटित हुआ। एसयूवी के चालक किसी तरह अपने जान बचाने में सफल हुए। स्थानीय लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संस्कार के वाहन तथा श्रमिकों के लापरवाही के कारण ये सड़क हादसा हुआ। 15 মিনিট পোলেণ্ডৰ এখন গাড়ীয়ে মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ দি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে চিনটো টাৰ্ণিঙত অলপ দূৰত নিদিয়াৰ কাৰণে হঠাৎ বিপৰীত বাহনখন আহি পেলাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এই ভুলটো ফ'ৰলেন কৰ্তৃপক্ষৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈছে নেকি? পাব্লিকে কোৱা মতে তেওঁলোকৰ ফ'ৰলেন কৰ্তৃপক্ষৰ ভুলৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টটো হয় বুলি কয়। য'তে ত'তে তেওঁলোকে এই ধৰণে কাম কৰি আছে দিনটো। গাড়ীখন কৰ বা কোনো মানুহ কিবা জখমী হৈছে নেকি? মানুহ জখম হোৱা নাই। গাড়ীখন আহিছিলে লামডিঙৰ পৰা। হয়, হঠাৎ মানে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা হেৰিয়ত ৰখাব নোৱাৰি দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এতিয়া মানুহখিনি ক'ত? মানুহখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তেওঁলোক কোন জেগা, কিন্তু পিছত গম পাম আমি। পলাইছে নেকি? ভয়ত পলাইছে মানুহ? ভয়ত পলাইছে বা জখমী হোৱা বুলি সংকেত পোৱা নাই? বিশেষ জখম হোৱা নাই। ধন্যবাদ। এইটো কোন থানা এলেকা? এইটো উদালি পিপি। উদালি পিপি ন? হয়।
আছে ইয়াত আৰু এই যেটো বেৰিকেড দিছে এইটো একেবাৰে ওচৰত দিছে সেইকাৰণে এইটো এক্সিডেণ্টটো হৈছে নহ'লে মানে দূৰৰ পৰা দেখা নাপায় বচাবলৈ গৈ গাড়ীখন পলানৰ গাড়ীখনো মাজত আছিল মাজত আছে হঠাৎ মানে তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই আচ্ছা আচ্ছা घर याते अपना न मोर घर याते। रेल नगरी लामडिंग के होजाई जिले में तनाव का माहौल छाते देखा जा रहा है। होजाई जिले के SBI बैंक कर्मचारी कंकन मोदी को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। विषय को केंद्रित कर लोगों में हलचल मची हुई है। स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासन मरीजों के शिनाख्त में तो जुट गई है, पर कोरोना का फैलाव कहां तक रोक पाएंगे यह चिंता का विषय बना हुआ है। স্ট্যাটাসটা আছে ইট ইজ ভেরি ব্যাড। আমার এতিয়া 97 অলরেডি হয়ে গ'ল, তো ডিস্ট্রিক্টত যিমান হৈছে মেইন কন্ট্রিবিউশন লামডিংয়ের পেশেন্টই দি আছে। আর আজি তো স্টেট ব্যাংকৰ একটা এমপ্লয়িৰ নাম হল কঙ্কন মেধি, ও পজিটিভ আইছে। কেইটা দিন আগতে আমি র্যাট টেস্ট পুরো ব্যাংক প্লাস কাস্টমাৰৰ কৰাইছিল, তেতিয়া কিন্তু সব ব্যাংক এমপ্লয়িজ নেগেটিভই আছিল। আজি এই পজিটিভ ওলালে, এতিয়া আকৌ সব কন্টেক্ট ট্ৰেচিং কাৰণে গৈছে। সব ফালে এনেকা হৈ আছে একদম। মেইনলি ৰেলৱে এমপ্লয়িজ যিহঁতে জাৰ্ণি কৰে ইহঁতৰ মেক্সিমাম পজিটিভ, আৰু উইথ ফেমিলি পজিটিভ হৈছে। এনেকাকে লামডিংৰ বহুত আমাৰ লামডিংৰ যিটো বেংক এমপ্লয়ি কঙ্কন মেধি পজিটিভ হৈছে, তো এতিয়া বাকী বেংক এমপ্লয়ি সবৰৰ আকৌ কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং হ'ব। আর আমার মানে লামডিংত যেনেকাকে হোক বচাব লাগে, বহুত স্প্রেড হয়ে আছে লামডিং। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में 29 कोविड मरीजों का चल रहा है इलाज। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम जनता को सतर्क रहने का किया गया अपील। करीमगंज जिले के पाथरकंदी अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के दौरान बड़े पैमाने पर जुटे लोग, संक्रमण फैलने का छा रही है आशंका। कालाइन बोलेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रा दाखिला को लेकर अध्यक्ष पर लापरवाही का लग रहा है आरोप। अभिभावकों ने व्यक्त किया नाराजगी। करीमगंज आवर्त भवन में कोविड-19 के 2 मरीज, कोरोना का फैलाव बढ़ने का लोग कर रहे हैं आशंका। बासंती पूजा के आखिरी चरण में विजयादशमी तिथि पर सड़क पर देखी गई लोगों की भीड़, प्रतिमा निरंजन में जुटे लोग। अब तक के बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।